Elle s'étale un peu nonchalamment au bord de la Méditerranée, au contrefort des collines du Sahel. C'est la plus grande agglomération du Maghreb. Elle compte plus de 4 millions d'habitants sur une superficie de 186 km². C'est la capitale d'un grand et riche pays en Afrique du Nord. Une longue histoire. Un véritable musée en plein air, elle représente une antiquité lésée comme héritage de notre passé. Un récit écrit du sang pur et transformé en monument. Ce qui tape vraiment à l'œil, c'est son architecture variée, coloniale et arabo-musulmane. On l'appelle la joyeuse, la bien gardée ou bien Alger la blanche. En effet, la mondialisation et la cherté de la vie ont poussé les individus dans une quête du bien-être. Chaque personne ne pense qu'à elle-même, alors les liens familiaux s'éclatent. D'un autre côté, le chômage et la cherté de l'immobilier ont poussé les plus démunis en dessous du seuil de la pauvreté. Des personnes, des différentes catégories. La plupart, il y a des femmes avec leurs enfants, il y a des hommes âgés et des jeunes. C'est les 48 wilayas qui sont au niveau d'Alger comme des SDF. Se présentent comme des SDF. Il y a des gens qui cherchent le travail, il y a des gens qui cherchent à manger, et il y a des gens qui cherchent le terrain de travailler. Parce qu'au terrain, il y a d'autres types de catégories qui cherchent le travail. Quel travail? Ce travail de la nuit. Peut-être elles vendent peut-être des drogues, peut-être. Mais on a rencontré beaucoup plus des cas sociaux. C'est des cas, par exemple, il y a des personnes âgées, plus de 50 ans. C'est des gens qui ont vécu un échec familial. C'est des hommes divorcés. C'est des hommes, par exemple, ils n'ont pas de famille. Ils ont vécu la déchirure familiale. La plupart du temps, beaucoup plus on trouve des femmes divorcées avec leurs enfants, des femmes battues, soi-disant de leur famille, qui ont vécu les agressions sociales, soi-disant de la côté de leur famille ou bien des gens de l'entourage en général, soi-disant du travail ou bien d'où est-ce qu'elles résident, comme une SDF. C'est un petit loco, voilà, il y a un petit carton, peut-être une couverture ou bien un drap, bien un lézard comme ça, pour passer la nuit en dehors des maisons pendant la froide glaciale. Nous nous sommes rapprochés des services concernés afin d'obtenir plus d'éclaircissements sur ce phénomène.
Ce centre a été construit par le ministère de la Défense, destiné pour le ministère de la Solidarité nationale en signe de fraternité et solidarité avec le peuple, et aussi comme réponse au Téléthon de 1992. قلنا مؤسسة ديار الرحمة هي مؤسسة تابعة لوزارة التضامن الوطني، أخذت استقلالية سنة 2002 بعدما كانت عبارة عن جمعيات تنشط فيها جمعيات خيرية أوروبية، ثم وضعت تحت تصرف الدولة الجزائرية خصيصا تابعة لوزارة التضامن الوطني. ومؤسسة دار الرحمة لديها عدة أجنحة: جناح طفولة المسافة، جناح الأمراض المزمنة، جناح الشيخوخة، واستحدث مؤخرا في عام 2008 مصلحة الإسعاف الاجتماعي الذي يهتم بدرجة كبيرة بأشخاص بدون مأوى. Chaque pavillon peut comporter de 20 à 25 personnes dans de bonnes conditions. L'établissement suit sa règle principale d'urgence: les sans-abri ne peuvent y dépasser une durée de 6 mois. Parfois, pour des raisons humanitaires, le centre leur accorde plus de temps en attendant qu'on leur trouve des solutions. قايمين بيا بكل وجه، يعني نسكتر خيرهم بزاف. مني جيت هنا ورانا شويه خففت علينا الضغط هذاك تاع خير من راني برا مرمي ولا ولادي نقولوا اني قدرت حطيتهم عند الناس متكفلين بهم، ولكن انني وحدي هنا عند دار الرحمة هذه، والحق ما خصني والو. ناكل مليح، الفرش مليح، نقى، يداويوني راني مريض وهم يداويو فيا، تولي لي مويان واش راح نزيد نقول عليهم. نسكتر خيرهم وإن شاء الله je leur souhaite une bonne continuation de plein succès. Ce qui concerne l'équipe de ramassage, c'était parmi cette équipe, il y en a des psychologues cliniciens. On était chaque groupe, il y en a 3 psychologues, un psychopédagogue, c'est un responsable d'une équipe. Des fois, on sort avec le directeur, soit disant le directeur de Rahma ou le directeur du service social, c'est le docteur Azazan. Bon, en ce qui concerne l'équipe, il y a 3 filles toujours, moi et deux collègues Anissa et Frial et M. Salim. الفرقة المتنقلة تحت تصرفها وهي مهتمة بالقطاع ألف. قطاع ألف هذا يبدأ من ديدوش مراد، شارع ميروج مثلا، البريد المركزي، حديقة صوفيا، بورسعيد، باب عزون. في هذا القطاع تتكون هذه المواقع، هي في قطاع واحد، يعني دار الرحمة تركيزها في هذا القطاع محددة من طرف وزارة التضامن الوطني. كيفاش حتى وليت في هذه الحاله؟ راك تشوف وليدي ثاني طايش برا ولا بصح كيف حتى وليت في هذه الحاله؟ واش هو تعبان ندير؟ راني مريض السكر ومانيش قادر، الصحه راحت وراني كبير درك، عندي 65 سنه. الله يبارك. ماني قادر ندير والو وماني قادر نمشي، ماني قادر والو، ما كاش اللي يعطيني القوت، ما كاين والو. عندك عائله عندك؟ لا ما عنديش، كنت متزوج بكري ديفورسي. وحوست على ولادك؟ ها؟ ولادك حوست؟ ولادي ما عنديش وليد، لا ما ظنيتش. أول شيء نقوم به هي محاولة إجلاء هؤلاء الأشخاص إلى المراكز. أول شيء أن نكسب ثقة الشخص هذا بدون مأوى. ماهوش من السهولة أنك في أول لحظة أنك تتحصل على ثقة. نعطيك مثال: شخص في باب عزون هو والزوجة تاعو بايتين في الكرتون، 43 تدخل
ما هدرش معنا. معناه ما كسبش الثقه تاعنا حنايا في حتى 44 يوم، اليوم 44 يوم باش لحقنا وتوسطنا معه. وهذا يدل على بلي العمل موجود والصبر موجود. احنا دائما تلقانا نديروا لو ماكسيموم باش نكسبوا ثقه. اول شيء هو كسب الثقه. الثقه تكون بلا كومونيكاسيون، تكون نقدموا لهم المساعدات سير بلاص اذا كان شتا نعطوا لهم الكوفرتير، واذا وعدناهم لازم نروحوا هذاك لو جور هذاك لازم نكملوا معاهم باش نكسبوا الثقه تاعهم. كي نكسبوا الثقه تاعهم وجو المركز غدوه من ذاك نبداو في الاجراءات الاداريه. مثلا اذا كان واحد من ولايه عين دفله او من ولايه شلف او من الشرق الجزائري نقوموا نديروا له توجيه عائلي، ولا المحاوله منه نخفوا نعطوا المساعدات، يعني يفتح قروض مصغره. هذا كيكون مع التنسيق مع وكاله التنميه الاجتماعيه التابعه لوزاره التضامن الوطني. Il y a une certaine éducation chez les SDF. Ils nous respectent. Ils sont disciplinés. La majorité sont disciplinés, surtout les âgés. C'est-à-dire, lorsqu'on parle discipliné, c'est 80%. Lorsqu'on parle des SDF. Ce ne sont pas des animaux, non. Au contraire, ce sont des êtres humains qui ont besoin de nous, d'une aide morale, physique et sociale. C'est des gens qui ont vécu beaucoup de choses, beaucoup de mal. تعاوني ترفدني أنا جزائري كيما أنت يا خوك. الواحد الجاز برك اللي يديرها كيحبس غير قدامك ويفرحك بلا حتى شي، يقصر معاك وبزاف. J'étais fière pour ça. J'étais fière de travailler avec ces SDF. Je suis fière même de travailler encore une